है मोमिन से तो बदल जाती है तकदीर, निगाह मोमिन से तो बदल जाती है तकदीर। ये बंदा की कुव्वत नहीं कुदरत का इशारा, ये बंदा की कुव्वत नहीं कुदरत का इशारा। ऐ मर्द खिरत तर्क मासी की जरूरत, ऐ मर्द खिरत तर्क मासी की जरूरत। अब सोहबत सालिह के सवा कोई नहीं चारा, अब सोहबत सालिह के सवा कोई नहीं चारा। मरदूद है पीछे हमें खबर नहीं, लेकिन मरदूद है पीछे हमें खबर नहीं, लेकिन एक वक्त में हालांकि जो अमल की सारा, एक वक्त में हालांकि जो अमल की सारा। ला इलाहा इल्लल्लाह। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, আমি তোমাদের কাছ থেকে বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা নিব। ওয়ানাকসিম মিনাল আমওয়ালি ওয়াল আনফুসি ওয়াস সামারাত। আল্লাহ বলেন, আমি আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে পরীক্ষা নিব, তবে ওই পরীক্ষার মধ্যে যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করতে পারো, পরীক্ষার মধ্যে উত্তীর্ণ হও, আল্লাহ বলেন ওয়াবাশশিরিস সাবিরিন। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, নবী গো, যারা পরীক্ষার মধ্যে ধৈর্য ধারণ করবে আপনি তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে দেন। সুবহানাল্লাহ।